Uyobi 5 verse 17. Yobi chapter 5 verse 17. Yabona unoyolo umuntu owohlwaywa nguThixo. Musa ke ukucekisa ukuthetha kukaSomandla, kuba wenza buhlungu abophe. Uyaphalusa ziphilise izandla zakhe. Amen. Masingene emxholweni singabe silanda incwadi izawusitshela ixesha into yokuba ndiyilande maxa bekutheni sekubekho la masi. Masiye straight apho kufela ithole ukonga amaxesha kuba amaxesha aphelile. Yanoba xa nobe ndilanda bakwakutheni ndizabe ndiyalibazisa sikafika uYesu ndisalibile kulanda. Mandingene emxholweni. Uyabona unoyolo umntu owohlwaywa nguThixo. Musa ukukucekisa ukuthetha kukaSomandla. Uyaphalusa ziphilise izandla zakhe. Umntu ongumkhonzi kaThixo, umntu ozenzele uxolo noThixo ngokuthi amkele uYesu, abhaptizwe, abuye amkeliswe isipho somoya oyingcwele. Lo mntu lowo akananesono esisincinci xa enjalo. Kodwa ukuba uthe sowugqityiwe wonke lo msebenzi wacinga kakubi, siyaqalisa isono, siqhubekeke ke isono siyakhula, siqhubekeke ke wena ucela uxolo kuThixo xa uthandaza. Hayi akolulela uThixo, qhubekeke wena bengumzalwane, akusebenzise uThixo. Basikeleleke abantu nguwe xa ushumayela. Ngolo xesha unezinto zakho ozenzayo wena bucala okanye walapha enkonzweni ngenye ixesha unemikhubo oyenzayo. Kodwa abantu xa kucula wena okanye kushumayela wena bayasikeleleka, bawuva umoya oyingcwele ukhona, ungumntwana kaThixo. Akuyeke uThixo wone futhi bakwazi abantu indlela zakho ozenzayo wena zobumnyama. Kaloku abanye bangabazalwane, xa bephakathi kwabazalwane, xa bengekho ngaphandle kwabazalwane iphumile inkonzo kubo. Bakhona abazalwane abanjalo. UThixo uzawubapha inguquko ngenye imini. Ngoku uthi usawukhonza ke ngoku unezinto zakho wena ozenzayo bucala ezimbi. Kwale ngenye imini uThixo mane kunika ii-signs ezibonisa ubuya kunqanda kule nto uyenzayo. Mhlawumbi akuyekele ngogula, okanye akuyekele uba ungayifumani le nto uyifunayo wena. Uba ngathandaza awuyifumani kuba wena uneento zakho ozenzayo ezimbi bucala. Yabona ke xa ukhonza ube mhlawumbi unomona wena ngokukhonzayo, unomona enkonzweni ingaske kujongwe wena wedwa. Ithi iBhayibhile siyakhula isono. Qho xa umane umntu engqina amandla kaThixo, uThixo umenzele le nto, kuwe
kukhula umona mo enhlizweni yakho. Siyakhula, siyakhukhumala sosono. Isono ke sibuya sizale iyelenqe. Sibuye sizale ulwimi, benolwimi. Sibuya sizale ezinye izinto, zonke izinto zikhule lapha kuwe emzimbeni. Siyafukama apha kuwe ngaphakathi, ungumzalwane uyashumayela uvutha bhe. Kwale ngenye imini umane unqandwa inkokheli yakho kuba uThixo uyathetha ngenkokheli azibeke emabandleni. Azixhobise izixhobo zolungisa wena. Kumane kuthethwa nawe okanye uThixo umoya uthethe engathethi nawe kodwa umoya ongcwele uthethe ushumayele ufundise. Wena ucimbe kutshiwo kuwe. Kanti umoya ongcwele ubhaqile ba ikhona into embi eyenziwa ngumuntu apha ebandleni. Uzama ucreate gangsterism wena kwalapha phakathi ebandleni. Awubona ba usetyenziswa nguSathana. Kaloku uSathana uyaplanta, aplante amadimoni, ngogqiba aphuma ahambe, aplante into yawo ngomntu omnye qha, laa mntu umnye afefe yena apha phakathi, abe nabakhe. Yimikhuba kaMtyholi emabandleni. Yonke le nto ungacinga uThixo akakubona, uyakubona into nayo, usakujongile ukuphithuba lokuba guquka kule nto uyenzayo. Amane kuyekela qho uThixo, qho ngezinto ezimbi. Kodwa ukunika eyazi uThixo into yokuba ngenye imini uzayinqoba le nto imbi akuyekele. Akacingi uThixo akunika into ayazi uba awuzukwazi umelana nayo wena. Akacingi ukunika into uThixo akuthwalisa umthwalo esazi ngexesha elifanelekileyo uza kunika icebo lophumela kuloo mthwalo unqobe wena. Kodwa wena ulibala uthandaza. Hayi kuThixo ke ngoku abona uba mani lo mntu manimohlwaye. Ukohlwaya kukaThixo ke kuqatha, kohlwayi njengomntu uba umntu esohlwaya. Liqatha iswazi likaThixo. Iswazi likaThixo nguSathana. Akuyekele uThixo ngoSathana. Kwenzeke njengekuyekele ngoSathana nje akubethe uSathana. Ufe. Kulilwe ngabantu. Kanti yonke le nto uThixo akuyekele ngoSathana nje khona ukuze ufe wena ungenile emazulwini. Into nayo uyakohlwaya nje apha emhlabeni, unqamla iintsuku zakho zokuphila ngaye iswazi lakhe elinguSathana. Sathana lokumenza into ezimbi, hayi uThixo. Iswazi likaThixo nguSathana kuba awumameli. Wonke umuntu ongamameliyo uyohlwaywa. Abohlwaye uThixo ngayo uSathana akuyekele ngokufa kodwa ube ungenile emazulwini wena. Ukwenzela into yokuba bonke abantu bafunde. Yonke into ayenzayo uThixo uyenzela into yokuba wonke umuntu afunde oyike ukwenza into embi. Unoyolo umuntu owohlwaywa nguThixo. Kumamele ukuthetha kukaThixo. Xa wenza into embi uyathetha uThixo nawe. Zininzi indlela zothetha noThixo. Akuyekele ngobunzima. Sokole ngamandla ufumaneke into uzawuhlala ukhalazo kokunosikhalazo ebandleni, uspread umoya wokhalaza apha ebandleni ingathi awufunwa wena kanti uyafuna into nayo awuphulaphula uthetha kukaThixo. Thixo uyathetha ngeenkokheli zakhe okanye asikathumele omnye umzalwane. Lo mzalwane ufumaniseka akazazi nozazi indlela zakho bazihamba njani. Into nayo afika ncokole nje xa ithetha nawe kanti uthunywe nguThixo wena umcapukele lo mzalwane. Kuba le nto ayithethayo yile nto uyenzayo abe ngathi uyakujaja umcapukele. Kodwa akuthetha uThixo ngalo mzalwane. Xa ucapukela lo mzalwane ucapukela uThixo.
umuntu ngokaThixo nawe nje ungeva nje ungokaThixo intona uThixo ulungisa into yakhe ngenye into yakhe. Unoyolo kumuntu owohlwaywa nguThixo. Hlwaya uThixo angenise mazuli okanye ke awohlwaya uThixo nqanyule ungamnazo nengalo okanye unqamule uThixo ungamnane nemilenze kwenzela uyeke uzula gqithi ba uphithizela gqithi ngale milenze yakho uyeke uhamba ushumayela ilizwi likaThixo uhamba wena indawo zakho. Akohlwaya uThixo kwenze bahlala ndawoninye wena uphulaphula uThixo. Lonke lonto uThixo uyakohlwaya, ukohlwaya kube kuthanda hayi ba ufuna uhlekisa ngawe kuba ekuthanda. Kaloku uthi bonke abantu bathandayo mna ndiyabaqeqesha, uyabaqeqesha uThixo abantwana bakhe abathandayo. Iqeqesho likaThixo umtyholi kuba awuva wena awumamela ufuna uguquka kwesi simo sakho. Guquka kule nto yakho imbi uyenza uyayazi ngosiyayenza. Guquka kule nto yakho imbi ube ngumzalwane enkonzweni, ube ngumzalwane sowungekho senkonzweni uyeke uba zibuso bubini enkonzweni ubobu ubuso xa ungaphandle enkonzweni ubobunye ubuso yiba mnye. Le nto uyiyo enkonzweni yiba yiyo nasekhaya abantu bonke babayazi. Suba lululwana benyikhala ngapha benyikhala ngapha uza kohlwaya uThixo. So uthandaze ungayifumani okanye lo mthandazo wakho uve nje ba man lo mthandazo lona ikhona into esilelayo awuvakalanga kanti ungakomthandazo ungavakalanga apha into ilapha kuwe. Yonke into umuntu oyicelayo kuThixo uyayifumana kodwa uyifumane uThixo akanangxaki. Ingxaki nguwe. Tshintsha indlela okwenza zijonge wena ba wenza njani na kuThixo. Unoyolo ke umuntu owohlwaywa nguThixo, uThixo wenza buhlungu abophe. Yile nto akuhlwayayo mhlambi ngokufa ungene emazulwini. Silile thina ubani ufile kanti kuyavuywa emazulwini ba uphumle wena kwimbandezelo zobubomi kuba ukwazi wena ukumelana nazo zonke ezi zinto zilapha pha akuphumza uThixo ngako ukufa ungene emazulwini. Xa wamkele uYesu kuyabhalwa emazulwini kuqhathwa amaphiko zivuye iingelosi ngawe mntu mnye wena uguqukileyo unendawo emazulwini. Ukwamkela uYesu nje sowunendawo emazulwini bonke abo bamkele uYesu banobomi obungaphakade. Ubomi obungaphakade ngelinye ixesha ungangaphili kuleli phakade lonke awunqamle kobu kanti unobomi obungaphakade wena kamnandi emazulwini udumise. Uve ukuthetha kukaThixo. uThixo uyathetha. Yabona xa wamkele uYesu ufumana isipho somoya oyingcwele. Laa moya uyingcwele umamkelisawo lipolisa lakho eliya live xa likunqanda. Uyafika umoya kaThixo xa uza kwenza into embi athi hayi yiva ke la hayi sugqitha ngapha kwakhe kuba uza kwenzakala ukhaba uviko nje. Akuyekele uThixo. Uve ukuthetha kukaThixo. Zifundise ihlobo lova kokukathetha kuThixo. Ngelinye ixesha xa ungafuni ukuphulaphula umzimba wona kuqala uyakwazi ukuxelela ba no yima ngoku mhlawumbi masithi uyahamba apha endleleni kafika umoya oyingcwele athi buyuva mani sunyuka kwesi strato buyuva unyuke ngesiya qhanqalaze wena unyuka inkani uthuze ogqiba ifike futhi umoya oyingcwele athi bendithe kuwe sunyuka nyuka kwasa strato. Uyathetha uThixo nabantu abamkele uYesu.
thetha umoya oyingcwele kuwe. Xa ungafuni umphulaphula into kaThixo ke ngulo mzimba uza kuxelela wona kuqala. Gqithe wena inkani uza kwenzakala. Akohlwayo uThixo kuba awuphulaphuli wena. Ezi ndlebe zi-useless ezi. Ewe zikhona nje zibe umhombiso bobuso bube buhle shem. Njengami ube mhle njengami ne. Ya, good. Ewe man ube mhle njengami nje. Ezi kodwa kunendlebe umzalwane anazo, indlebe zakwamoya. Ukuba unazo indlebe zakwamoya uza kwenzakala. Indlebe zakwamoya ziva sowulele athethe uThixo nawe, phakama ngoku umntwanam, thandaza, ubhuqa uthanda. Uba uyenzi loo nto kanti uzawufikelwa nguSathana nemimoya yakhe emdaka. Nekube nendlebe zakwamoya, yonke into yenzayo uhambe ngokwakwamoya, uzawukwazi uyiva into yakwamoya. Olu sikulo alulo lwenyama, uhleli nje ufuna umamela ulwimi oko, ufuna umamela uchuku uba bathini ngabo. Ziyeko zonto ezo zakho, wena akufanelwanga zozonto. uThixo upheza kwamoya indlebe zokuba umamele, ungayivi into embi. Unoyolo ke umuntu ohlwaywa nguThixo, sulila xa uThixo engakuniki le nto uyifunayo, kuba wena usahamba unothanda, hleze uhamba ichazi nalapha enkonzweni, okanye zolapha enkonzweni wena awukho apha enkonzweni, ukhona nje ngesiqu kodwa ubuwena abukho. Kodwa ungayifumani into oyifunayo, susulila umucaphukela abazalwane kuba yonke loo nto idala into apha kuwe ngaphakathi. The more imali idala icreate isono ngaphakathi, the more uya ngokubaleka wesi nomoya oyingcwele. Akohlwayo uThixo. Vuya xa wohlwaya nguThixo. Okanye wena mzalwane uyathandaza lonke ixesha, okokoko uhlala uziva usemandleni, yonke imithetho kaThixo uyibambile. Asuke uThixo akuyekele ngemimoya qho imali kuhlasela okokoko. Akacingi uThixo ahambe ethumela imimoya yobumnyama kumzalwane ongazukwazi umelana nayo. Akayithumeli nje kuwo wonke umzalwane uThixo, akacingi soze. Uyithumela kumzalwana yaziyo ba le into uzawukwazi umelana nayo lo mzalwane le nto, ukwenzela uba angqinele abantu ubukhulu bukaThixo ba nemimoya iyamlulamela. Kaloku xa wena ungumzalwane, umoya oyingcwele olapha kuwe sowulele wena urhola ukhamisile, uya-operate wona, uyakulwela ulwe nemimoya neziphathamandla zebumnyama, ulwe ulele wena. Iyalwa yona umoya oyingcwele, ulwela bani? Ulwela wena ungahlaselwa. Sonke iyasihlasela umoya omdaka, kodwa thina asinawo amandla wokulwa noSathane. uSathane usuka emazulwini, unazo zonke izixhobo zasemazulwini. Into angenayo inye qha ngumoya oyingcwele. Moya oyingcwele akanawo uSathane. Wena ke mntwana kaThixo unawo umoya oyingcwele, nguwo lo soyisa ngawo imimoya yobumnyama, siwoyisa ngomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ke kufuneke lonke ixesha umphembelele ngomani uthandaza, ukwenzela uhlale ugcwele ngumoya oyingcwele, uzokwazi ukulwa nemimoya yobumnyama. Sukonqena uthandaza. Once wonqena uthandaza, zazi mhlophe ba uhlaselwe yimimoya emdaka wena. Uzaba lixhobo lemimoya emdaka xa usonqena uthandaza. Thandaza man lonke ixesha, noba uhamba endleleni hlala okokoko uthandaza. Banomthandazo ngegama kaYesu, ngegama kaYesu, okokoko ngumthandazo lowo. Xa uthi ngegama kaYesu iyaphaphatheka yonke imimoya endleleni yakho. Once wonqene ubiza inkosi yakho, okanye kawuhleli notshomi bakho uneentloni,
zobiza igama likaYesu, zoncokola ngoYesu, ungqina amandla kaThixo, unenhloni, inhloni azingene emazulwini. Umoya omdaka lo ukuhlaseleyo. USathane akananhloni yena ngezithunywa zakhe. Wena xa wamkela uYesu usisithunywa sikaThixo sokubaxela amandla kaThixo. Ngoku unenhloni wena akuhlwayo uThixo. Akuyekele ngoswazi lwakhe uSathane, akuyekele ngaye. Amadimoni, ndikhumbula ngenye imini phaa ebandleni sihleli nabazalwane, kuzawungena iservice. Yeyi siyancokola apha nabazalwane, Thixo sisebenzisa ngamandla nabazalwane. Siyancokola, bayi bazalwane, le mimoya lena iyeza. Sigqiba ncokola ngayo ngoku nabazalwane, kwabe kuqala iservice. Kwangena sigqitha ukuxelelwa ngamadimoni ngezolo into yokuba thina azasiphathela iintombi ezintle for ziwise thina. Kodwa bayadlala nabazalwana la xesha endithanda uhamba nabo bathathu, bazi ba-powerful abadlali, powerful. Ezi nto zimpora apha kuthi. Yeyi sathi apho sisayivulile inkonzo, sivulela ubungqina abantu bangqina amandla kaThixo. Kwangena intombi enhle, yellow bone, zilumkela yellow bone. Ba uthaka poporopopopo. Ngumthetho kodwa sakhupha ubungcwele. Wangena la dade, wangena kahlala naphansi, wongqina straight amandla kaThixo, engqina yonke into yena ba uphangela kwindawo eziphezulu, unemali ezinkulu, unendlu yakhe, uneemoto zakhe, into ayifunayo ngumtshato. Sajongana nabazalwane, sabe sesiyiqonda thina into yokuba uze ngenyawo umtyholi. Hayi wonke abantu bahlokoma, yi bazalwane, nantsi intombi, bazalwane, tshata nabo udade. Sabaphendula thina kuba siyayazi uThixo besesihlelele esixelele. Sathula asabaxelela kuba ngelinye ixesha zikhona izinto engafunekanga uthethe kuba bazazinyathela. Thula ututwaka ngelinye ixesha xa uyazi into. Khona izinto kufuneka uzixele ngexesha lazo. Ndizama ukuthi ke bazalwane, kuve ukuthetha kukaThixo. Kuve uba awumva uThixo, uzawuziva njani wena xa usukile kuThixo? Uba awumva uThixo, uzawuziva njani uba usukile kuThixo okanye uhleli kuThixo? uThixo uyaphalusa, aphilise. Uyakwazi ukuyekela ngento ngesifo uThixo. Ngenxa yokuba wena awuva, awumameli, akuyekele uThixo ngesifo. Wogqiba wena uzijule, uzinikezele, uyeke yonke imikhuba yakho, umkhonze, uphile. Because uThixo uyaphilisa, uphile. Kuve ukuthetha kukaThixo. Yiyona nto ndifuna ukuthetha le, kuve ukuthetha kukaThixo. uThixo uyathetha, namadimoni ayathetha. Umoya oyingcwele uthetha kancinci kuwe, athi hayi kancinci kamnandi. Amadimoni ayangxola, hayi yenze loo nto. Ngolo xesha ayakoyelisela. Mhlawumbi akuyelisela kwintombi, usawugqiba naloo ntombi ushem ulale nayo, enza umtyholi ba abantu bakubona. Ogqiba jo lo mzalwane, nini ngumzalwane ke lo. Lonke ixesha umzalwane ukwitrepu yamadimoni, usetrepile umzalwane, akutrepile amadimoni lonke ixesha. Yilaa nto funeka ube neendlebe zakwamoya, ube neliso lakwamoya, ukwazi uyibona into. uThixo uyakubonisa xa ufuna ubona, xa ufuna uva uyakuvisa. Dimanda kuThixo. Xa uhleli kuThixo une-demands zonke uzazifumana. Dimanda.
unoyolo ke into ohlwaywa nguThixo. Vuya ifana noba awufunwa ngabazalwane bonke. Bakwazi abazalwane ungafuni kuba wena wenza inyaniso, hleze bona benza kakubi bangafuni wena wenza inyaniso. Ubona uba uyangcungcutheka sowuhleli nabo umoya engcwele uyakuxelela uba ikhona ingxaki apha kwabazalwane. Shem uba kazifakisa ubona abafuni uzifakisa abafuni no sukhathazeka. Vuya vuya ayinaxesha lokuba khathazeka. Vuya kunceda ntoni uba ufunwe ngabazalwane bakuthande kuba ufuna ukonelisa bona abuThixo yena ongonelanga ongonelisekanga. Yonelisa uThixo kunoba wonelisa abazalwane. Sikonelisa nomfundisi. Yonelisa uThixo. Kalo nabefundisi unako uSathane ubahlasela nabo bangenwe ngomnye umoya nje esingawaziyo. Noba uzawuphinda abuye na kodwa uve ukuthetha kukaThixo. And ukuze uve ukuthetha kukaThixo, eliminate the noise engxola apha kuwe ngaphakathi. Suse laa ngxolo, laa nkroxomo ingxolayo apha kuwe, yisuse khona ukuze uzova ukuthetha kukaThixo. UThixo ufuna uba sahlule, sikwazi ukwahlula umoya oyingcwele nomoya omdaka. Ngoku xa ungxabalazile wena ungumzalwane ngapha ngumjita, uzawuva njani ukuthetha kukaThixo? Yima xelisa uDaniel umele inyaniso, yima kulo mgca wenyaniso. Ube ngumzalwane straight. Amen. Masimapho namhlanje.